تو یہ تھے اسلام کے پائونیئرز جن کو اس زمانے میں جن کو انسلٹ کیا گیا. ابھی ہم کہتے ہیں نا, ابھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابو علی سینا, الرازی, الکندی, ابن الہیثم, ان لوگوں کو ان زمانوں میں ذلیل و رسوا کیا گیا. ان کو اپنے علاقوں میں ان کو انسلٹ کیا گیا, ان کی کتابیں جلائی گئیں, ان کو ہیوملیٹ کیا گیا. اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے ہمارا بہت بڑا اسیٹ تھے. اگر ان کو کنٹینیو کیا جاتا تو اس زمانے میں یورپ ڈارک ایجز میں تھا. آپ کے جنرل اس لیول کے تھے, آپ کے جنرل, مسلم جنرلز, یعنی سلطان محمد فاتح, آپ ناموں پہ غور کریں کیا کیا نہیں تھا آپ کے پاس. سلطان محمد فاتح وہ شخص تھا کہ جب ایک طرف اسپین تھا, دوسری طرف یورپین مسلمانوں کی افواج تھی, بیچ میں ایک سمندر کا پانی تھا جس کو کراس کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی جرنی کر کے 3-4 دنوں کے بعد گزر کے وہاں پہنچنا تھا. وہاں اس طرف جو اسپینش اور کرسچن افواج کھڑی تھی, انہوں نے کہا کہ اس راستے کو سمندر کے کنارے کنارے جاتے ہوئے آگے سے بڑا چکر کاٹ کے آنے میں ان کو 6 سے 7 دن لگیں گے. اس کے بعد محمد فاتح کی فوجیں آئیں گی. جب تک پورے یورپ سے افواج جمع ہو چکی ہوں گی کرسچن, اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. سلطان محمد فاتح کو بتایا گیا کہ 7 دن لگیں گے. اس نے کہا کرسچن افواج جمع ہو جائیں گی. کہا گیا کچھ نہیں کیا جا سکتا, بیچ میں 2-3 مائل کی خشکی ہے, ہمارے جو بحری بیڑے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں, بیچ میں خشکی ہے, خشکی کے اس طرف پھر سمندر ہے, اس میں ہمیں بڑا چکر کاٹ کے جانا ہوگا. رات بھر سوچتا رہا, رات کو نماز پڑھ کے اٹھا اور پھر واک کرتا رہا, واک کر کے آیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ جانور کتنے ہیں. بتایا گیا اتنے 5,000 10,000 گھوڑے ہیں, بکریاں ہیں, بیل ہیں. کہا سب کو کاٹا جائے. سب کو کاٹا گیا. ایک رات میں ہزاروں مسلم فوجیوں نے مل کے ان کو تکبیر ڈالی. تکبیر ڈال کے ان کی کھالیں نچوڑی گئی. کھالیں نچوڑ کے 1.5-2 کلومیٹر کی خشکی پہ وہ تہ در تہ وہ چربی سے بھری ہوئی کھالیں اس پہ رکھی گئیں. پھر ہزاروں مسلم فوجیوں نے اپنے بحری بیڑوں کو جو اس طرف کھڑے ہوئے تھے ان کو دھکا دے کے ان کھالوں سے وہ جو چربی تھی اس پہ پھسلتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے اس کو کھینچ کے لے گئے. اور وہ سارے بحری بیڑے افواج سمیت 1.5 کلومیٹر کی خشکی سے گزر کر اس سمت پہنچے. صبح جب کرسچن افواج نے آنکھ کھولی تو لاکھوں مسلم فوجی ان کے سروں پہ منڈلا رہے تھے اور ان کو شکست ہو گئی. یعنی اس قسم کے کمانڈر, آپ سوچیں, خالد بن ولید جس نے ایک جنگ نہیں ہاری. آپ سوچیں کیا آپ کے پاس ایک جنگ یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ تھے تب بھی نہیں ہارے, اور جب مسلمان نہیں تھے کفار کے ساتھ تھے ان کے خلاف لڑے تب بھی جیت گئے. کیڑی جنگ ہوئی صحیح؟ احد میں وہ کفار کی طرف سے لڑے تب بھی جیت گئے. یعنی خالد بن ولید جس سائڈ پہ اس طرف نے جیتنا ہے. طارق بن زیاد یعنی پیچھے تمہارے سمندر ہے, آگے دشمن ہے, واپسی کا کوئی راستہ نہیں, یا دشمنوں کو تہس نہس کر دو یا پیچھے ڈوب کے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر تہس نہس کر دیا. اور وہ خالد بن ولید, اس کے ساتھ حشر کیا گیا مسلم رولرز نے. آخر میں وہ جو اس کا موسیٰ بن نصیر وہ اندھا ہو گیا, اس کے بیٹے کی لاش, اس کی بیٹے کی گردن کاٹ کے تشتری میں ڈال کے موسیٰ بن نصیر کو بھجوائی گئی کہ دیکھیں اس میں کیا ہے. اس نے کپڑا اٹھایا, اس کے بیٹے کی گردن رکھی ہوئی تھی. جو فاتح اندلس تھا خالد بن ولید, جو جب داخل ہو رہا تھا موسیٰ بن نصیر اور خالد بن ولید, تو اس کے گھوڑے کی دم کے ایک ایک بال سے رسی میں ایک کرسچن یورپ کا شہزادہ بندھا ہوا تھا. گھوڑے کی دم کے ہزاروں بالوں میں ہزاروں شہزادے رسیوں میں بندھے پیدل آ رہے تھے. وہ ان کا عروج اور ان کا دبدبا اور ان کی طاقت تھی. پھر کیونکہ اس وقت پاور جن لوگوں کے پاس تھا وہ پالیٹکس اور مذہب کو الگ رکھتے تھے. وہ کہتے تھے سائنس کو مذہب سے نہیں ملانا. الرازی, کندی, ابن الہیثم, ابو علی سینا, نماز اپنی جگہ پڑھنی ہے, نماز پڑھ کے میرے اور میں جانا میرا خدا جانے, جو عابدہ پروین کہتی ہے, وہ میرے اور خدا کے درمیان ہے. اس کے بعد جا کے خدا کی بنائی ہوئی کائنات ہے, اس کو جستجو میں لگے رہنا ہے, نئی ایجادیں کرنی ہے. اس کا واسطہ نہیں ہے کہ ملا سے پوچھوں گا ایجاد کروں یا نہیں کروں. ملا سے پوچھ کے ایجاد نہیں کرنی. یہ گرام بیل نے کسی کرسچن
पोप से पूछ के नहीं फोन इजाद किया, या मार्कोनी ने इजाद किया, या आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इजाद की, या न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशंस हैं वो पहले चर्च नहीं गया कि चर्च से पूछे मत चर्च इजाजत दे या न दे, पोप मने या न मने, पहले वेटिकन वञा। फिर जब उन पे ये मुसल्लत किया गया कि हर चीज मुल्ला तय करेगा, नतीजा आपका फॉल शुरू हो गया। वो जो फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर है उस नावल के उस किताब के आगाज में है कि बड़ी सल्तनतें बाहर की बैरूनी हमले आवरों से खत्म नहीं होती, बड़ी सल्तनतों और बड़ी सिविलाइजेशन को उनके अंदरूनी तजादात खत्म कर देते हैं। तो ये जो किताबें पढ़ना है ये चीजें आपको सिखाएंगी। मुझे मेरे वालिद साहब किताबें पढ़ने के लिए कहते थे, जैसे ये कहा हमारे दोस्त ने, पलीव साहब से मिला, उन्होंने कहा पहाड़ों की बेटी पढ़ो, फिर मां पढ़ो। तो ये मेरे साथ भी हुआ, पहाड़ों की बेटी पढ़ो, मां पढ़ो, सब किताबें। मगर मैं बीच में 4 पलीव साहब की किताबें 3 अपनी पढ़ता था। यानी वो कहते थे ये ना पढ़ो, ये फजूल है। पलीव साहब कहते थे, मैं क्रिकेट सुनता था ना, कमेंट्री, कहते थे फजूल है, वेस्टेज है, कमेंट्री मत सुन। मैं छुप के जरूर सुनता था। मेरी अम्मी कहती थी ये पोइट्री पढ़ो, मैं वो पढ़ के अब्बू और अम्मी का कहना मान के उसके अलावा 5 चीजें बीच में अपनी भी डालता था। यह मेरा शुरू से मिजाज है। अब अवामी तहरीक में भी यही मेरा मिजाज आप देख रहे हैं। 4-5 चीजें वो करनी है जो हमारी सीनियर क़यादत बताएगी, और एक आध चीज वो कर देनी है जो सीनियर क़यादत उस पर थोड़ी नाराज हो जाएगी, मगर बीच में जरूर डाल देनी है। तो वो मेरी नेचर है। मैं चाहता हूं आपकी भी ये नेचर बने। 10-15 चीजें असातिज़ा और अपने वालिदैन की चीजों पर करें, 2-3 अपने रिस्क लें। अपने रिस्क नहीं लेंगे, सिर्फ लकीर के फकीर। हिदायत कितनी भी अच्छी हो, हिदायत और डायरेक्शन कितनी भी अच्छी हो, अगर आप मुकम्मल हिदायत और डायरेक्शन पे चल रहे हैं, मुकम्मल, और उसमें एक लफ्ज की भी क्रिएटिविटी यानी तख्लीक नहीं करते, फिर आप रोबोट हैं, इंसान नहीं है। इंसान के लिए जरिए कि उसमें अपनी क्रिएटिविटी शामिल हो। हिदायत पे जरूर चलना चाहिए। यानी आप कहें मैं हिदायत पे चलूंगा नहीं, स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं हिदायत पे नहीं चलूंगा, रोड क्रॉस करूंगा उस वक्त जब हरी बत्ती जल रही हो, और उस वक्त मैं लाल बत्ती पे रुकने के बजाय क्रॉस करूंगा तो सामने वाली गाड़ी टक्कर मारेगी। सीनियर्स के, क़यादत के, रहनुमाओं के उसूलों पे 90% चलते रहें, 5-10% अपनी क्रिएटिविटी जरूर डालें। तो वो किताबें जब पढ़ना शुरू की, मिलान कुंडेरा, आपने शायद कुछ ने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि उसको समझा जाता है वो इनकलाब दुश्मन है। और हमारे सिंध में अगर पता चल जाए पलीव साहब को या राजा कादर आंट्रो को या मामा आरब को कि इनकलाब दुश्मन किताब पढ़ रहा है, तो हिसाब किताब हो जाएगा ना। साथ ही में गलत रुझानात का लग रहा है कि बीज किसी ने बो दिया है। तो मगर वो मिलान कुंडेरा छुप के पढ़ना था। तो मिलान कुंडेरा जब पढ़ा तो वो तो चिकोस्लोवाकिया का वो अदीब मुगल साहब ने उसको पढ़ा है जो तसल्लुत के खिलाफ था, कि यानी रूसियों ने हम पे हमला किया है और रूसियों ने प्राग में जो टैंक्स आए उसकी मुखालफत करनी है। उसकी जो किताबें जोक पढ़े, उसकी द अनबेयरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, वजूद की नाकाबिले बर्दाश्त लुताफत। उसमें एक जगह उसकी जो कैरेक्टर है, हीरोइन है, वो जाती है और अपार्टमेंट में वो अपने बॉयफ्रेंड से या शोहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। तो एक दिन उसको पता चल जाता है कि उसने बिट्रे किया है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो वो लड़की जाती है, बराबर में एक पड़ोसी है जो उसको घूरता रहता है, उसका दरवाजा खटखटाती है, वो दरवाजा खोलता है, उसको कहती है आओ मुझसे प्यार करो। न जान न पहचान, खैर प्रोसेस सारे से गुजरने के बाद वो कहता है तुम मुझे हमेशा नफरत से देखती थी, व्हाई डिड यू कम टू मी? वो कहती है आई वांटेड टू नो हाउ पीपल कैन मेक लव विदाउट बीइंग इन लव। मैं ये जानना चाहती थी कि लोग किसी से प्यार किए बगैर उससे ताल्लुक कैसे कायम करते हैं। वो पूछता क्यों? वो कहती है इसलिए कि मुझे पता है मेरे शौहर को प्यार मुझसे है, फिर वो किसी और औरत के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, वो कैसे ही कर सकता है, चाहता मुझे वास्ता किसी और से। तो ये चीजें आपको सिखाएंगी कि लोगों में क्यूरियोसिटी, आगे बढ़ना। वो अ टेल ऑफ टू सिटीज है। आप डिकिंस को पढ़ेंगे, डेविड कॉपरफील्ड पढ़ें आप जाके, आप हैरान हो जाएंगे ना। मैं ये बातें अगर मैं अब्बू के सामने करूं तो वो शायद हैरान और परेशान हो जाएं, क्योंकि वो तो समझते हैं कि अयाज पढ़ता कुछ नहीं। अब्बू का अभी तक मेरे पे केस है, अयाज शायद सिर्फ जंग बंग पढ़ता है और काबिश का एडिटोरियल पेज और वो इश्तिहारात जो होते हैं, आओ फलाने साईं तब्दीली पसंद ने काफिले जी आजियां तो कया ये इश्तिहार पढ़ी आया साहब। तो अगर डेविड कॉपरफील्ड पढ़े, मैं उनके साथ जिक्र, मैं उनको बताना नहीं चाहता कि मैं क्यों बताऊं,
میں کیوں اپنی جا کے کارکردگی بتاؤں کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی 10 days that shook the world بھی پڑھا ہوا ہے، لینن کی بایوگرافی بھی پڑھی ہوئی ہے، فلاں بھی پڑھا ہوا ہے، والیوم یہ بھی پڑھا ہوا ہے، اور ہاؤ دا اسٹیل واز ٹیمپرڈ بھی پڑھا. کیوں بتانا ضروری کیوں ہے ابو کو؟ میں نے پڑھا ہوا ہے، دیٹ سفیشینٹ. تو وہ اس میں ڈیوڈ کاپر فیلڈ میں اس بچے کی حالت دیکھیں، یا A Tale of Two Cities دیکھے جا کے پڑھیں آپ، جو فرینچ ریولیوشن پہ. اس میں کسی اور شخص کی جانب سے ایک شخص جا کے قتل ہونے کے لیے، پھانسی چڑھنے کے لیے، کسی اور شخص، دیکھیں تو صحیح، پھانسی کسی اور کو ہے، اور ایک اور شخص جائے اور اس کو بھگا کے وہ پھانسی چڑھ جائے اور کہے کہ میں فلاں شخص ہوں، مجھے پھانسی چڑھا دیں. جس طرح اسپارٹیکس میں، اسپارٹیکس میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اسپارٹیکس کی طرف سے مرنے کے لیے. تو اس میں A Tale of Two Cities میں وہ کہتا ہے، ایک جانتا ہے کہ یہ مرنے جا رہا ہے کسی اور کی طرف سے، وہ اس کو کہتا ہے تم کیوں مرنے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے perhaps in death I will receive something which I never had in life. شاید موت میں مجھے وہ مل جائے جو مجھے زندگی کبھی نہیں دے سکی. تو یہ جب چیزیں آپ پڑھیں گے، ان کی گہرائی میں آپ جائیں گے، آپ جا کے پڑھیں گے اس کو ٹامس ہارڈی کی کتاب فار فرام دی میڈنگ کراؤڈس، بے چین پریشان کرنے والے ہجوموں سے دور، فار بڑا دور. تو انگریزی میں کسی نے کہا ہے کہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں چکھنے کے لیے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں چبانے کے لیے، اور کچھ کتابیں ہوتی ہیں چبا کے ہضم کرنے کے لیے. تو ہضم کون سی کتابیں کر رہے ہیں؟ آپ بڑے شخص نہیں بن سکتے، آپ کامیاب نہیں بن سکتے جب کروڑوں کامیاب انسانوں کے کندھوں پہ آپ سوار نہ ہو. میں ایاز لطیف پلیجو ہو نہیں سکتا تھا جب تک مجھے اچھے ٹیچرز جو ماڈل اسکول میں نہ ملے ہوتے، جنہوں نے مجھے پڑھایا، جیسے سائیں کا ذکر کیا جنہوں نے پڑھایا تھا یونیورسٹی میں. تو اچھے اساتذہ اگر نہ ہوتے، اور اچھے اساتذہ اگر پاکستان اور ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ریجن کا ایک بہت بڑا جائنٹ رسول بخش پلیجو میرا والد نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو اگر آپ خوش نصیب ہیں، اگر آپ خوش نصیب ہیں تو آپ کو امی اور ابو ایسے مل جائیں گے جیسے مجھے ملے. اگر آپ خوش نصیب نہیں ہیں تو کیا راستے بند ہو گئے؟ نہیں. یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ راستہ یہ ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو، دوسرا ہے آپ کو پتہ ہو کہ راستہ یہ ہے اور کوئی گائیڈ نہ ہو، آپ خود راستہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. یہ اور زیادہ اچھا ہے، آپ خود ایکسپلور کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی اچھی کتابیں ہیں، وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. اور کتابوں میں آپ جا کے آپ ضرور پڑھیں ڈاکٹر ژیواگو. آپ پاسترناک کی کتاب ڈاکٹر ژیواگو جب پڑھیں گے، اب وہ بھی اس کو بھی کہا جاتا ہے رد انقلاب، یعنی انقلاب سے ٹکراؤ میں. آپ ایک طرف پڑھیں دارالحسن کی آزمائش، ہاؤ دی اسٹیل واز ٹیمپرڈ پڑھیں، اور پاول کورچاگن کو جا کے پڑھیں. مگر دوسری جانب پاول کورچاگن جس کے پاس اس کی انقلابی ساتھی لڑکی آتی ہے لاک اپ میں، پاول کورچاگن کو آ کے کہتی ہے کہ مجھے میرا اندازہ ہے کہ یہ جو انقلاب دشمن سپاہی ہیں یہ آج رات میرا ریپ کریں گے، اس لیے میں ان کے ہاتھوں لٹنے کے بجائے اپنے آپ کو تمہیں پیش کرتی ہوں کہ آج رات میں تمہیں حاصل ہو جاؤں، بنسبت اس کے کہ یہ انقلاب دشمن غدار مادر وطن کے دشمن میرے ساتھ ریپ کریں. پاول کہتا ہے میں تمہاری اس عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر تمہیں اس وقت حاصل کرنا، یعنی میں نے ہتھیار ڈال دیے، مجھے کل کی روشن صبح پہ یقین ہے، میں انقلاب کے بعد تمہیں حاصل کروں گا. اس قسم کے لوگ، وہ سانگ آف یوتھ، وہ جب آپ شاعری جا کے پڑھیں، آپ پڑھیں اس کو جا کے والٹ وٹمن کو، کہ ابراہم لنکن غلامی سے نجات، اور آخر میں او کیپٹن مائی کیپٹن our fearful trip is done, the ship has weathered every rake, the prize we sought is won. ساری منزلیں طے کر چکے ہیں، منزل مل چکی ہے. اس نے ابراہم لنکن کو کمپیئر کیا ہے ایک بحری جہاز کی جرنی سے کہ ہم پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جب غلامی سے نجات کا مرحلہ آتا ہے تب ابراہم لنکن کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جب اس پھل کو حاصل کرنے کا لمحہ تھا تب لنکن نہیں رہتا. تو اس نے اس کو کمپیئر کیا ہے کہ ایک ایسی جرنی جب آپ کا جہاز کنارے پہ پہنچنے والا ہے، او کیپٹن مائی کیپٹن our fearful trip is done، ہمارا جو بھیانک سفر تھا وہ ختم ہونے کو ہے، مگر تم نہیں ہو. او ڈیتھ
where on the deck my captain lies fallen cold and dead. जहां मैंने मुड़ के देखा है कि शिप के पहुंचने के बाद मैं जब अपने कैप्टन की जानब देखता हूं तो वो कैप्टन उस जहाज के अंदर गिरा हुआ है, उसकी लाश सर्द है और मर चुका है, और सामने हुजूम इंतजार करने अपने कैप्टन के इस्तकबाल की, कैप्टन मर चुका है. तो ये जब चीजें आप पढ़ेंगे, आपका एक मंडेला को आप पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला को, किस तरह वो बैठा हुआ है, किस तरह एक जजीरे पे उसको बंद किया गया है, किस तरह उस पे इल्जामात लग रहे हैं. आज देख रहे हैं इल्जामात लग रहे हैं, तुम फलां वकीलों की तहरीक में थे या वकीलों की तहरीक में नहीं हो. लोग हर रोज सीता की तरह, अगर अग्नि परीक्षा न हो और आपको ऐसे ही अप्रिशिएट किया ले जाए तो फिर क्या मजा. मजा तब है कि आप अग्नि परीक्षा से गुजरे फिर आपको पसंद किया जाए. मंडेला पे हर वक्त इल्जाम लग रहा था जेल में कि ये कंप्रोमाइज करना चाह रहा है, ये बातचीत कर रहा है. बातचीत क्यों कर रहे हो तुम सरेंडर कर रहे हो. वो जेल में बैठा हुआ है और गोरों से मुज़ाकरात कर रहा है, बाहर भी नहीं निकल रहा, कालों की तरफ से मुज़ाकरात भी जारी है. अब माओ को जाके पढ़े आप, अजीब व गरीब. अब क्लिंटन की आप बीती पढ़े. अब क्लिंटन तो रवाजी किस्म का शख्स, पढ़े तो सही उसने क्या किया है. आप जाके आप उसको पढ़े. वो इंडिया का कौन सा है जो बड़ा सिख सरदार, एक बहुत बड़ा राइटर है, खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह को जाके पढ़े, वो क्या उस बंदे ने लिखा है, कितना उसमें मजा है. उस ये किताब है विमेन इन माई लाइफ. उसमें उसने सारी लिस्ट दे दी है कौन कौन सी औरतों को मैं जानता हूं, किससे मेरी दोस्ती हुई, किससे मेरे कितने दिन गुजरे, किसको मैं इंग्लैंड में गया, फलां मिलने आई. संध में भी कुछ लोगों ने ऐसा किया है, उसने नाम बदल के किया है, संध वालों ने नाम लिख के किया है. तो इस किस्म की रिवायात, अब जबरदस्त किताब. दिलीप कुमार की बायोग्राफी जाके पढ़े, अब रूसो को पढ़े, वॉल्टियर को पढ़े. आजकल मैं आपको बताऊं, अब आखिरी 5-10 पेज पढ़े. आजकल मैं पढ़ रहा हूं, वो भी दारा कादर बिदर ना होते या अवामी तरीके सीनियर, वो मैं पढ़ रहा हूं ट्रॉट्स्की को. ट्रॉट्स्की की ऑटोबायोग्राफी पढ़े तो मजा आ जाए आपको. यानी कमाल का आदमी है ना. उसकी इब्तदाई जो चीजें हैं, कितने मराइल से गुजर के ट्रॉट्स्की ने वो इस राह पे चला है, और उनमें इतनी कुछ, यानी एक खातून जो उसके साथ साइबेरिया के बर्फ खानों में और तबाहियों में साथ है, उसको छोड़ के चला गया, जाके बाहर दूसरी शादी कर ली. उसने भी दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने रास्ते पे. मगर शादियां और इश्क और मुआशके वो इनकलाब की राह में रुकावट नहीं है. ये नहीं फलां से मेरा इश्क हुआ, इश्क टूट गया, अब मेरा इनकलाब से कोई वास्ता नहीं है, मेरी दिल शिकनी हो गई. दिल शिकनी का इश्क का सियासत से या नजरिए से क्या वास्ता. दिल शिकनी हो गई तो इनकलाब छोड़ दोगे. इनकलाब में लगे हुए हैं. वहां लंदन में बैठा हुआ है, पूछते हैं उससे, बात लंबी कर रहा हूं मगर मैं चाह रहा हूं सारी बातें आपसे करूं. लंदन में बैठा हुआ है, लंदन में बैठ के उससे पूछती है, रोजा लग्जबर्ग पूछती है या कोई और पूछता है, काउस की या कोई पूछ रहा है कि क्या फर्क है प्लेखानोफ और लेनिन में. ट्रॉट्स्की कहता है कि प्लेखानोफ नजरियाती तौर पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत काबिल है, लेनिन भी शायद इतना काबिल हो, मगर प्रॉब्लम यह है कि प्लेखानोफ फकत आज के और आइंदा चंद दिनों का एनालिसिस कर सकता है. लेनिन अहल है कि वो मुस्तकबिल में झांक सके, आइंदा अदवार में झांक सके. ये जब चीजें आप पढ़ेंगे, आप जब पढ़ेंगे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की बुनियादी उसूल, उनको सिर्फ पढ़ेंगे. पढ़े हो पे आप पढ़न कड़न की न कलूब में, आप जब कल्ब में कढ़ेंगे, यानी सिर्फ कड़ना भी काफी नहीं है, उसके लिए कमिट. वो उसने कहा है, शाह शेर मशहदी ने कहा है, किसी ने, मेरे ख्याल में शाह शेर मशहदी एक पंजाबी का शायर था, कि हीर हीरिया संग तोल न तुरदी जद रांझन यार न कर दी, सोहनी भी कलोनी मरदी जे शोह दरिया न तरदी, केच बिन ससी शहीद न होंदी शरफा पावे करबल विच जा मरदी. यानी अगर करबला में भी शहीद हो जाती ससुई तो उसका वो मर्तबा नहीं होता जो उसका केच में सफर करते हुए है. ये कितनी बड़ी बात है. अगर आज ये बात कर दें तो आप पे तो लग जाए ब्लास्फेमी और इस किस्म के लॉज आप पे एप्लीकेबल हो जाए ना, वाजिबुल कत्ल है, मार दो. वो जो उसने कहा है कि हमको मालूम है जन्नत, समझते हैं क्या कह रहा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. सोचे बात क्या है, समझौता छापे चे बाबा, मुझे खबर है रात मानी तो कड़ी सारा ही होंगी, पर बड़ी आसरो हलूं था. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. इस किस्म के खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी.
दरवेश अब ठग गए ना, सुल्तान अब ठग गए नहीं। दरवेश थे बैलन, बड़ी दाढ़ियां रख के और हिल रहे हैं सारा दिन, ये भी 2 नंबर है और सुल्तान भी 2 नंबर है। यानी इन चीजों पे जब आप गौर करेंगे तो इन अहले कलम अहले दानिश लोगों पर ये यार फरीद कबूल करे। असल बात है जो अभी हमारे दोस्त ने कहा कि रब पंजो करे, शेर पढ़ी इकड़ो, तो जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू सुल्तान भी तू, न तो कोहतर कमतर ऐकर अदला लाशे ला इम्कान भी तू। तो आप जिस मंजिल के जानब जा रहे हैं वो मंजिल समझे कि आप सही जा रहे हैं और उसके रास्ते के लवाजमात भी पूरे करते जाएं, अपनी तरफ से क्रिएटिव चीजें भी उसमें मिलाते जाएं और अपने दिल को और अपने रूह को अपनी जेबों से ज्यादा अमीर रखें। यानी आपकी जो जेब है उसमें आप समाज के कंपैरेटिव वैल्यूज के तहत समझते हैं कि मसलन इसके पास 20 रुपए हैं, इसके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं, कितना खुश होते हैं आप। या इसका छोटा का इसके 3 कमरे हैं, मेरे पास 5 कमरे हैं, इसकी 2 गाड़ियां हैं, 1300 सीसी है, मेरे पास 2500 सीसी है। ये कंपैरिजन होता है ना, मोटरसाइकिल 70 सीसी है और 100 सीसी है, यामा है, फला है, ये कंपैरिजन है। या डिग्रियों का कंपैरिजन होता है, ये मैट्रिक है मैं इंटर हूं, ये इंटर है मैं बीए हूं। तो आप अमीर पैसों के मामले में भले इस तरह हो, आप फिक्री तौर पर हकीकी खुशी के हवाले से इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप अमीर तब हैं जब आपके पास ज्यादा इल्म है। और ज्यादा इल्म गुरूर पैदा करने के लिए नहीं, ज्यादा हम्बुल बनाने के लिए, ज्यादा डाउन टू अर्थ बनाने के लिए है। यानी आप में जो इंकसार है, क्योंकि जितना आप ज्यादा जानेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कितना कम जानते हैं। जितना आप कम जानते होंगे उतना आप समझते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, और जितना आप ज्यादा जानेंगे आप समझेंगे मुझे कितना कम पता है। तो ज्यादा जानते जाएं और आपकी दिल और आपका रूह जुस्तजू में होना चाहिए, वीरान और खाली लगना चाहिए। आप कहेंगे वीरान और खाली क्यों लगे? वो भरा हुआ लगना चाहिए। वीरान और खाली इसलिए लगना चाहिए कि जिस तरह जेब भरी हुई हो और बटवे में बहुत ज्यादा पैसे हो, तो आपके बटवे में ज्यादा पैसे रखने की गुंजाइश नहीं होगी, तो ज्यादा पैसे नहीं रख सकेंगे उस बटवे में, कहीं और रखने होंगे। तो अगर आपका दिमाग पहले से ही भरा होगा, आबाद होगा, उसमें ज्यादा चीजें पड़ी हुई होंगी, आप समझेंगे 50 किताबें पड़ी हुई हैं और मुतमईन होंगे बहुत पढ़ लिया, तो फिर उसमें जगह तो बचेगी नहीं मजीद चीजों के लिए। अगर वो वीरान होगा, आपको लगेगा कि वो खामोश है, आप लगेगा कि ये आबाद नहीं है, आपको लगेगा कि इस मेरे दिमाग में अभी 50 कमरे हैं जिसमें फर्नीचर यानी किताबें और इल्म नहीं है, खाली है, तो आप और ज्यादा किताबें और ज्यादा इल्म हासिल करना चाहेंगे। इसलिए आपसे इजाजत लूंगा इन अल्फाज में उर्फी के हवाले से कि उर्फी दिल आबाद बैक जव नखरद इश्क। उर्फी इस दुनिया में आबाद और सरसब्ज दिल को कोई जव के 2 आने के एवज भी खरीदने को तैयार नहीं है। जव के 2 दाने उसके एवज भी आबाद दिल को खरीदने को कोई तैयार नहीं है। उर्फी दिल आबाद बैक जव न खैरद इश्क मन हम दिल वीरा बदो आलम न फरोशम। इसीलिए चूंकि एक आबाद दिल को कोई जव के 2 दाने के एवज खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मैं अपनी वीरान दिल को 2 जहानों के एवज भी नहीं बेचूंगा। मेहरबानी।